જામનગર ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સંબંધી આપત્તિજનક પોસ્ટ કરનાર કારખાનેદાર સામે નોંધાતો અપરાધ। જામનગરના મનીષ ડાંગરિયાએ પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર વાત આખી પાકિસ્તાનનો સફાયો કરવાનો છે। અવાવરૂ જગ્યાએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીને દલાલ મીડિયામાં વાહવાહી મેળવીને મૂર્ખ બનાવવાની નથી તેવા લખાણ સાથે પોસ્ટ શેર કરી હતી। પંચ બી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ ફરિયાદ। जामनगर पंचकोशी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में मनीष डांगरिया नामनो युवक है। आने ऊपर अत्यारे सोशल मीडिया ऊपर जे अलग अलग टाइपना मैसेज करीने अने लोको में अफवा फैलावानो अने बीजी पण जे एवी वस्तु है ए करवाने कारण आने ऊपर गुनो दाखिल कर्यो छे अने गुनानी तपास अत्यारे पंच बी डिवीजन जे पुलिस स्टेशन है आमे चालू है। आनी जे पोस्ट हती आ घणी बधी आपत्तिजनक हती अने जे आपणी सेनाओं अने जे बीजा बधा जे लोको छे आने ऊपर खराब आक्षेप करती अने आपत्तिजनक शब्दोना यूज करीने एवी एक पोस्ट करी छे अने आना कारण आना ऊपर पंचकोशी बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में अमे गुनो दाखिल कर्यो छे। गुनो दाखिल करीने अने अत्यारे आनी तपास चालू छे अने शुं कारण एवी करी छे अने शुं आनो आगळ एवो विषय छे आ बधी तपास में अमे जे जाणवा मळशे आ रीते आपने हूँ बतावीश।